ଆପଣ ଯଦି ଢୋଲ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତା ଉପରେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣ ତ କେବଳ ଟାଟୁରେ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦୁଷିବେ ନା। ଜୟ ଶିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବ। ମୁଁ ପରମେଶ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓରେ। ମୁଁ ଭାଇ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ବା କୌଣସି ୟୁଜରକୁ ବି ରୋଷ୍ଟିଂ वगैरह करेनी। गोटे मेंशन आसी सेही भिडियोटी प्रथमे देखि नियंतु कोन भिडियोटा मेंशन आसी। जय हिंद, जय श्री महाकाल। भाई दंड यात्रा माने श्रेष्ठ आमर ओडिशार आउ समस्त तो जानिचे। काली यात्रा बेले धूली दंड कि दंड यात्रा माने समस्ते जानिचे। मु आज गोटे वीडियो आनी देखो ऊपर मो स्क्रीन रे लगे तो से काली माँ चित्र होती प्लस महादेव चित्र होती तो तांको ढोल रे चापड़ा चापड़ा बाड़ा जाउची। तो यही कौन आमर ओडिया संस्कृति भाषा भाई माने माँ को धरी बुलवा प्लस ढोल रे रखिकी चापड़ा चापड़ा मारिबा। तो देखो मु वीडियो भी लगे प्लस एथिरे भी अच्छी कहीं मझे 2 मास तले गोटे झील टाटू बनई आम श्रेष्ठ जगन्नाथंकर तो ताकू निश्चय भाव में शास्ति मिलला। तो यही जो कर्म करा जाउची धूली दंड रे किबा ढोल रे माँ चित्र लगे चापड़ा 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 मारुचंती माँ को। तो निश्चय भाव में भाई वीडियो देखंतु आउ अधिक अधिक शेयर करंतु। तो मु प्रथमे भाई जनक मु जणै देबा पई चाहूची जे भाई आपण जो भगवान को प्रति एतिकी आस्था रखिचंदी एति भगवान को अपमान होउची बोली लागुची आपण को से फीलिंग्स पे बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु एति जणै देबा पई चाहूची जे भाई आपण यदि ढोल विषय रे किछि जानि नाहंती ताले ता ऊपर किछि वीडियो बनेबा पई आवश्यक नाही। बुझुचन ना मो कथा को किछि खराब भावनी भाई। देखो आपणों केवल सेटा गोटे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो पारे गोटे ढोल खाली बाजिले आपको म्यूजिक शुभुचे एति आपण लगी पारे किंतु से ढोल रे जो चित्र द्वारा आपण जो देखुचन ना भगवान को से ढोल रे ही आमको भगवान देखा जाए जानच ना ना। गोटे ढोलिया को पचार ता ढोल तापाई कौन ता ढोल तापाई देवता से ढोल बजेबा आगुडू से ढोल को सी जुहार करिवो। किंतु आलती समय भी आपने जदि मंदिर रे थिबे तो देखुथिबे भगवान को आलती बुलेला परे ढोल को भी आलती बुला जाए कहीं ढोल गोटे देवता हम पाए। बुझुचन ना आ जो कहना कि ढोलटा को चापड़ा चापड़ा मरा से चापड़ा चापड़ा मारियाटा ही कला से चापड़ा मारियाटा ही तांको को 10 वर्ष 15 वर्ष लगुच शिखिया सेटा को ही ताल कुआ जाए सेटा चापड़ा नहीं। जदि जानी ना ढोल विषय प्रथम ढोल विषय बोले बुझंतु भले गिरी आ जो दन नाचर कथा कहचन ना दन नाचर पंचु देवतार ढोल भी गोटे देवतार जाए से ढोल ढोल रे सेमिति काली मातांकर शिव भगवानंकर चित्र हब सेटा उचित हेबार सेटा को आमे पूजा करछु। एबे गोटे माटी रे गोटे मूर्ति तैयारी होउची कोन माटी की चकुड़ा जाउनी कि चकुड़ा जाउची ना किंतु चकुड़ला परे तांकर प्रोसीजर अछि से प्रोसीजर हिसाब रे तो मूर्ति होबो ना। से गोड़ रे न चकुड़ले किनी से मूर्ति करियो गोटे कारीगर सेटा असम्मान नाही से तार प्रोसीजर करछि आ से चाकुड़ा न मारले ढोलटा किनी बाजियो। गोटे मनीष ढोल बाड़ियाटा ठीक ना गोटे मेसिन रे ढोल बाजियाटा ठीक आपन को कोडा ठीक लागुछि आपन कहंतु। जदि आपन को जदि भगवान को प्रति एभली किसी कार्य देखिले आपन को खराब लगुच तो मु आपन को केतुरा उदाहरण दूची से जहाँ भी आपने ट्राए करूँ जे बंद हम बोली। जमीती गोटे जगार एवं अधिक थुंपा होची कि आईगिरी जदि एक मूर्ति देगिरी पड़ोची बोली कहले से कौन कर लोक भगवान जगन्नाथ फोटोटी लगे दूसर जे आउ किए एमती न करू सेटा कौन जगन्नाथ को सम्मान। आपन तो केवल टाटू रे ही जगन्नाथ दुषिबे ना। टाटू कथा उठी आपण भी टाटूर कथा उठे तो मु टाटू विषय रे किछि कहया चाहूँगी। गोटे विदेशी महिला ता जंघ उपर जगन्नाथंकर टाटू पकई सेटा को नहीं बहुत बड़ इश्यू है जोड़े कि रॉकी टाटू ऑनर रॉकी भाई तांके जेल गले आउ जी टाटू आर्टिस्ट तांके मध्य जेल गले। आम प्रशासन एत बड़ पदक्षेप नहीं पारुची भगवान को सम्मान उपर बहुत रेस्पेक्ट करछि किंतु आपण
ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ଭୁଲ ଉପରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଟାଟୁ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯେଉଁ ଟାଟୁ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମ ପାଇଁ ସେ ଦେବତା, କିନ୍ତୁ ଅଦର କଣ୍ଟ୍ରିର ଲୋକ, ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକ ପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ। ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ ହିସାବରେ ନେଉଛନ୍ତି, ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆପଣ ଯେଉଁ ବେକରେ ହଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ହାତରେ ହଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କ୍ରସ୍ ଚିହ୍ନ ଯେଉଁ ପକାଇ ଥାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇଟାକୁ କେଉଁ ହିସାବରେ ପକାଇ ଥାଉଛନ୍ତି? ସେଇଟା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଣ ଭଗବାନ ବୋଲି କହିକିରି ପକାଇ ଥାଉଛ ତମେ? ନାହିଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ ହିସାବରେ। ତ ତାଙ୍କୁ ବି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ ହିସାବରେ ତାଙ୍କେ ପକାଇ ଥାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପିଠିରେ କାଳି ମହାପୁରୁ, ଚାଇନିଜ ଲୋକ ଯାହା ଦେଖିବ, ନେପାଳିଆନ ଲୋକ ଯାହା ବା ଆମେରିକାନ ସ୍କିନ୍ ଯାହା ହ୍ୱାଇଟ୍ ସ୍କିନ୍ରେ ଆପଣ ଟାଟୁ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଦେଖିଥିବେ। ପିଠିରେ ହଉ, ଗୋଡ଼ ପେଣ୍ଡାରେ ହଉ, କାଳି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟାଟୁ ହେଉଛି। ତାଙ୍କେ କ'ଣ ଦେବତା ହିସାବରେ ତାଙ୍କେ ପକାଇ ଥାଉଛନ୍ତି? ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ ହିସାବରେ ପକାଇ ଥାଉଛନ୍ତି। ହଉ, ଯଦି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆହେଇଛି, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଏ ଭୁଲ ଆଉ କେଉଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବି କରିବେନି ବୋଲି କହିକିରି ମୁଁ ବହୁତ ଆଶା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏତିକି ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ଦେହରେ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଟାଟୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ କି? ଏବେ ଗୋଡ଼ଟାକୁ ଅପବିତ୍ର କହିକିରି ତମେ କହିଲ ଗୋଡ଼ଟାରେ କଲେ ଅସମ୍ମାନ। ଏବେ ଦେହରେ କରୁଛ, ତମେ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଟାଟୁ କରୁଛ, ସେଇଟା କ'ଣ ସମ୍ମାନ? ସେଇଟା କ'ଣ ସମ୍ମାନିତ ଲାଗୁଛି? ଆପଣ କେବେ କ'ଣ ବାଥରୁମ୍ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଶୌଚ ହେବା ପାଇଁ? ଆପଣ ଶରୀରରେ ପକେଇକିରି କ'ଣ କେବେ ଆମିଷ ଖାଉନାହାନ୍ତି? ମନ୍ଦିରରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, କ'ଣ ଠାକୁର ମନ୍ଦିରରେ ରହିବା ଯୋଗ୍ୟ? ଆପଣ କ'ଣ ମନ୍ଦିରରେ ରହୁଛନ୍ତି? ଶରୀରରେ ପକେଇଲେ ହିଁ ସେଇଟା ଅଶୁଦ୍ଧି, ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା? କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପକାଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମର ପେଟ ପାଟଣା ଭାଇ। बात तो सही है। ଆମେ ଏତେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରୁନୁ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ମୋ ପାଖକୁ ତ ଯେତିକି ଆଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ବୋଲେ ଯାହା ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥି ରହୁ, ମୁଁ ଯାହାର ବି କରୁଛି ଟାଟୁ କରୁଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନର ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମନା କରୁଛି ଯେ କିଛି ଜଣ ଶୁଣିକିରି ବଦଳୁଛନ୍ତି ବି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବଦଳୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଗା ଚୁଜ୍ କରୁଛି, ହଉ ଏଇଟାକୁ ଛାତିରେ ପକା କି ଡାନାରେ ପକା। ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ କୌଣସି ଅଙ୍ଗରେ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁ ହଉ ଅବା ତାଙ୍କର କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ବା ଫଟୋ ବଗେରା ଟାଟୁ ନ ହଉ। ଭାଇ ମୋର ଏ ଟାଟୁଟା ଦେଖି ସବୁ ଭାବୁଥିବେ ମନ୍ତ୍ର ଫନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଲେଖିଛି। ନାହିଁ ଭାଇ, ଏ ଟାଟୁଟା ପୁରା ଅ ଆ ଇ ଇ ହିନ୍ଦୀ ଲେଟରର କ ଖ ଗ ଘ ङ ଚ ଛ ଜ ଝ ସବୁ ମୁଁ ଲେଖିଛି, ସବୁ ଲେଟର ଅଛି ଆ ଭିତରେ। ଆପଣ ଯଦି ହିନ୍ଦୀ ପଢ଼ିପାରୁଥିବେ ବୋଲି କହିଲେ ମୋତେ କେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ପଢ଼ିବେ। ମୁଁ ଏଇଟା କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଫନ୍ତ୍ର ଲେଖିନି, ଆଉ ମୋ ଶରୀରରେ କୌଣସି ବି ଭଗବାନଙ୍କ ଟାଟୁ ମୁଁ ବନେଇନି। बच गया साला। ଆଉ ମୁଁ ବି ସଜେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ବି ବନାନ୍ତୁନି ଭାଇ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ରଖିବା ଦରକାର, ଟାଟୁ ଭିତରେ ନାହିଁ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात। ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଆଶା କରୁଛି ଯେ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବେ। ଆଉ ଭାଇ, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଜରିଆରେ ମୁଁ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଭାଇ ମୋତେ ପଠାଇଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା ମେନସନ୍ କରିଥିଲେ, ସେ ଭାଇ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଭାଇ, ତମେ ଯଦି ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟରେ କ'ଣ ବନ୍ଦ କରିବାର ଅଛି ନା, ରାମାୟଣ ହଉ ମହାଭାରତ ହଉ, ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ନାଚରେ ଯେଉଁଠି ବି ଅଶ୍ଳୀଳତା ଉପରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ, ପୁରା ମା ଭଉଣୀ ଉଠେଇକିରି ଯେଉଁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଯାହା ଉପରେ ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଟପିକ୍ ଉପରେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ କରିକିରି ଆଜି ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି, ନହେଲେ ଆଜି ସେ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି ତାର ପାର୍ଟ 2 ମୁଁ ଆଜି ପୋଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ପରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯେଉଁମାନେ ଟାଟୁ ପ୍ରେମୀ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆଉ ବାକି ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା। ଜୟ ଶିବ।